जय जगन्नाथ पिलामाने वर्तमान आमर कोरोनार मुकाबला सब शिक्षानुष्ठान बंद हो जाइए। आम घरे रहिबा सुरक्षित रहिबा कोविड-19 ठारू दूरेक रहिबा। किंतु ये 3 मास छुट्टी भितर आम खाली घरे रहीजानी किसी पाठ पढ़ा। तेणु मु आज तुम चेष्टा करुच्ची आम तृतीय श्रेणीर गणित मजा बहिर प्रथम विषय कागज खेल विषयटी को तुमको पढ़ाई। तुम्हें ये बारंबार देख एवं से पढ़ाई चेष्टा कर। आज ये जो कागज खेल विषयटी पढ़ा तेणु ता पूर्वर मु कागज किसी खेली तुमको देखी एवं देख मुझे कागज खेल। देख यहाँ गोटे डंगा कागज किसी जिनस या डंगा। देख यहाँ गोटे पेन स्टैंड आम आदि पेन रखिपर कागज सेमती यहाँ गोटे रॉकेट तुम्हें मैंने सब या बहुत घरे रॉकेट सेमती यहाँ गोटे चढ़ई उड़ी पार। देख उड़ी पार चढ़ईटी सेमती यहाँ गोटे पैकेट आम या घरे या आदि किसी जिनिस आनीपर स्वच्छ अभियान आम या सेमती एगुड़िक कागज आम पैकेट या सेमती आउ कि मुझे पेपर काटिकी आमर टोपी। देख पिला माने यहाँ है टोपी सेमती आउ गोटे प्रकार टोपी यहाँ है जवाहरलाल नेहरू आमर टोपी। ये है टोपी कागजर टोपी सेमती मुखा यहाँ है बाघर मुखा। देख सेमती पेन स्टैंड आम एमती कागज बहुत जिनिस तैयारी करिपरिबा। तुम मानू शिखेबी ये सब कागज किपरि तैयारी करबा। किंतु ये सब तैयारी करबा पूर्वर आम कागज विभिन्न आकृति विषय जानवा पड़ो। तेणु आम आग ये आकृति विषय जाना तापर ये कागज किपरि तैयारी है तुम मानू शिखेबी। देख प्रथमे गोटे कागजटे नेली एटा गोटे कागजटे है। देख आर एमती कागजटा एमती सेप हो कागजटी को आम ये गोटे पटु गोटे धार कणर रखिक यहाँ को एमती भांगीदेवा है। भांगीदेले यहाँ गोटे सेप है गोटे आकृति बाहर ये सेपटी ये जो सेपटी आम आपको काटिदेवा है। आम जब आपको कैंची काटिदेवा आमर यही किसी आकृति बाहर है। जब कैंची काटा आमर यही किसी आकृति बाहर यही आकृति को आम कह त्रिभुज है। देख यहाँ को त्रिभुज बोली कहीं कह। देख यहाँ भी जो काटी था देख यही गोटे सेप बाहर था काटी काटिला यहाँ को आम त्रिभुज कह कहीं कह। देख ए तीनोटी बाहु अच्छी है 1 2 3 तीनोटी बाहु अच्छी आ तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी है। ये तीनोटी बाहु आ तीनो शीर्ष बिंदु अच्छी बोली आम कह त्रिभुज। तीनोटी बाहुरे ये आबद्ध होती तेणु तीनोटी बाहुरे यदि आबद्ध होता कौन आकृति कौन क्षेत्र को आम कह त्रिभुज। देख सेमती यहाँ गोटे त्रिभुज आदि तीनोटी बाहु अच्छी है। यहाँ तीनोटी बाहुरे गोटे आबद्ध क्षेत्र सेमती यहाँ गोटे त्रिभुज तीनोटी बाहुर आबद्ध क्षेत्र। ताले एगुड़ी सब आम कह त्रिभुज कहीं आदि तीनोटी बाहु अच्छी आ तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी आदि तीनोटी कोण अच्छी किंतु आम बड़ क्लास रे पढ़ा। वर्तमान आम केवल पढ़ा जे गोटे त्रिभुज ये तीनोटी बाहुर आबद्ध क्षेत्र को आम त्रिभुज कह। ए तीनोटी बाहु अच्छी आ तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी। बर्तमान देख मुई तीनोटी त्रिभुज को काटिकी लगे। देख यहाँ गोटे त्रिभुज काटिकी लगे आर ना देती क ख ग है। ये तीनोटी शीर्ष बिंदुर ना देती क ख ग। ताले ये त्रिभुज को आम नामकरण कर शीर्ष बिंदु को लेकिन आम नामकरण कर शीर्ष बिंदु को लेकिन नामकरण कर त्रिभुजर ना हूँ क ख ग है। क ख ग आदि तीनोटी बाहु अच्छी कौन कौन ना क ख ख ग और ग क ख ख ग और ग क
सेमती तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी क ख ग है। देख भल भाव ठीक सेमती आउ गोटे त्रिभुज प फ ब है। ताले ये तीनोटी शीर्ष बिंदुर ना कौन है ना प फ ब। तेणु ये शीर्ष बिंदु को नामकरण नहीं आम नामकरण करवा त्रिभुजर ना है प फ ब। आदि तीनोटी बाहु अच्छी कौन ना प फ ब आउ ब प। ताले त्रिभुजर तीनोटी बाहु रहा आ तीनोटी शीर्ष बिंदु रहा। यहीटा गोटे त्रिभुज आर ना नामकरण ताले कौन करा जायछि ना च छ ज। ए त्रिभुजर ना है च छ और ज। एथिरे तीनोटी बाहु अच्छी च छ ज आउ ज च। सेमती तीनोटी शीर्ष बिंदु है च छ और ज है। ताले तुमे माने त्रिभुज को देखी किपरि शीर्ष बिंदुर ना नामकरण करा जायछि आ किपरि त्रिभुजर नामकरण कराई जानिलो आ त्रिभुजर बाहु को मध्य केमिति चिन्हिबा जानिलो। देख बर्तमान आम त्रिभुज जानले सेमती त्रिभुज भली आम आउ गोटे आकृति को देखा। यहाँ गोटे आमर स्केच पेन बक्सटे है। आम गोटे कागज उपरे आपको रखिकी आम जदि स्केच्रे गार टाणा है तले रखी गार टाणा ताले यहीपरि गोटे आकृति आम पाइबा है। यही आकृति को आम कहवा आयत चित्र है। कौन कहवा आयत चित्र। आपको आम चतुर्भुज कहीपर। चतुर्भुज कहीं कहवा ना जमी त्रिभुजर तीनोटी बाहु थिला सेमती आर चारोटी बाहु अच्छी तेणु आपको चतुर्भुज कहीपर। किंतु चतुर्भुज विभिन्न प्रकार अच्छी तुम्हें बड़ क्लास रे पढ़ चतुर्भुज केते प्रकार विभिन्न प्रकार केमती सब अच्छी पढ़। एबे आम केवल पढ़ा आयत चित्र विषय। ताले ये जो चतुर्भुजर केते प्रकार अच्छी ता भितर गोटे है आयत चित्र है। ताले ये आयत चित्र है देख यही आकृति को आम कहवा आयत चित्र। देख यहाँ गोटे धूपकाठी खोलटा तार आम गोटे साइड को काटी देती आपको जब भी आम कार टाणा ताले आर आकृति हम आयत चित्र है। ताले यही आयत चित्रर कौन अच्छी ना चारोटी बाहु अच्छी है। चारोटी बाहु अच्छी आउ यही बाहु जी ए बाहु से विपरीत बाहु गुड़ाक सामान आउ एपट बाहुर दैर्घ्य जी एपट बाहुर दैर्घ्य से। ताले यही आयत चित्रर है ये विपरीत बाहु गुड़िक सामान आउ ए विपरीत बाहु गुड़िक सामान आर चारोटी बाहु अच्छी आउ चारोटी शीर्ष बिंदु अच्छी है। देख ठीक सेमती मु तीन प्रकार आयत चित्र काटिकी आदि लगे। देख यहाँ है आदि ना देती आदि चारोटी शीर्ष बिंदु अच्छी क ख ग घ। ताले ये आयत चित्रर ना कौन हम ना आयत चित्र ना है क ख ग घ। सेमती आदि केतोटी बाहु अच्छी ना 1 2 3 4 चारोटी बाहु अच्छी। ताले बाहु गुड़िकर ना कौन अच्छी ना क ख ख ग ग घ और घ क। सेमती एम यही आयत चित्रटी को देखा। ये आयत चित्रर ना कौन दिखाई ना च छ ज छ। ताले ये आयत चित्रर ना है च छ ज और झ। आउ एथिरे केतोटी बाहु अच्छी ना 1 2 3 4 चारोटी बाहु अच्छी। आउ बाहु गुड़िकर ना कौन है ना च छ छ ज छ और झ च। तापर देखिबा ए आयत क्षेत्र ए आयत क्षेत्रर ना कौन दिया जायछि ना ट ठ ड ढ। आयत क्षेत्रर ना है ट ठ ड ढ लगिक लिखाई। केतोटी बाहु अच्छी ना 1 2 3 4 चारोटी बाहु। बाहु गुड़िकर ना कौन ना ट ठ ठ ड ढ और ढ ड। ताले तुम्हें माने जानिल जे गोटे आयत क्षेत्रर चारोटी बाहु थाए आउ चारोटी शीर्ष बिंदु थाए चारोटी कोण भी थाए आम पछरे पढ़ा से विषय आउ भल भाव आयत क्षेत्र विषय। ठीक सेमती आम जदि गोटे वर्ग क्षेत्र को टाणा देख चतुर्भुजर आउ गोटे प्रकार अच्छी वर्ग क्षेत्र। जमी चतुर्भुजर गोटे प्रकार है आयत क्षेत्र आयत चित्र सेमती वर्ग चित्र। देख यही आपको जदि आम गोटे गार उपर टाणा
ଗାର ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆକୃତିଟିଏ ଆସିବ। ଆର ମଧ୍ୟ 4ଟି ବାହୁ ଅଛି ଆଉ 4ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପରି ନାମକରଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ, 4ଟି ବାହୁରେ, ଇଏ ବି 4ଟି ବାହୁରେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି 3ଟି ବାହୁରେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତା ନାଁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା 4ଟି ବାହୁର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା, ଦେଖ ମୁଁ 4ଟା କାଠି ନେଇଛି ହେଲା। 4ଟି ବାହୁର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିବା। ମୁଁ 4ଟା ବାହୁ ପାଇଁ 4ଟି କାଠି ନେଇଛି। ଦେଖ ଏ 2ଟା କାଠି ଖଡ଼ିକା ଏ ହେଉଛି ସମାନ ଆକୃତିର, ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର। ସେମିତି ଏ 2ଟା ଖଡ଼ିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ 4ଟିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ରଖିବା, ଏଇ ଖଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଠା ମାରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ 2ଟା ବଡ଼ 2ଟା ଏଠି ରଖାହେଇଛି, ସାନ 2ଟା ଏଠି ଅଠା ଲଗାଇ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ 2ଟା ଯାକ ଖଡ଼ିକା ସମାନ ଥିଲା, ତାମାନେ ଏ ବିପରୀତ ବାହୁ 2ଟା ସମାନ ଥିଲା। ଏ 2ଟା ଖଡ଼ିକା ସମାନ ଥିଲା, ତାମାନେ ଏ ବିପରୀତ ବାହୁ 2ଟା ସମାନ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ଏ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 4ଟି ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଡ଼ିକା ନେବା, ଦେଖ ଏ 4ଟି ଖଡ଼ିକା ସମାନ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଡ଼ିକାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ଯଦି ଆକୃତିରେ ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏ ସିଧା ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ 4ଟି ଯାକ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆକୃତିକୁ କହିବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଆର 4ଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ 3ଟି ବାହୁକୁ ନେଇକରି 3ଟି ଖଡ଼ିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ। ଏଇନେ କେବଳ ଜାଣିବା 3ଟି ବାହୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରିବା। 3ଟି ବାହୁର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇଛି ହେଲା, ସିଧା ଏଇ କାଗଜଟି। ଏଇ କାଗଜଟି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ଏ କାଗଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଯିବ ନା ଦେଖ ଆର ଏ 2ଟା ସମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାନ ଆଉ ଏଇଟା ସମାନ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟାକୁ ଆ ସହିତ ଏମିତି ସମାନ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଲା ଏଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବା ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବି। ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ହେଲା ଏଟା ବୁଲେଇ ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଟା ଖୋଲିଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁ ଆକୃତି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିଲା, ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିଲା, ଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିଲା। 4ଟି ଯାକର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏପରି ଆକୃତିକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ଏପଟର ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଆର ଏ ବାହୁଟା ସମାନ ଆଉ ଏ ବାହୁଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ଏଇଟା କହିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏଇଟାକୁ କହିବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ ଆକୁ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, କଇଁଚିରେ କାଟିଦେବା ହେଲା। କାଟିଦେଲେ ଆମର କେମିତି ଆକୃତି ପାଇବା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକୃତି ପାଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର 4ଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା। ଆଉ ଆର 4ଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି 4ଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେବା କ ଖ ଗ ଘ, ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ନାଁ ହେବ କ ଖ ଗ ଘ। ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ମୁଣ୍ଡର କୋଣକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ହେଲା
ଆକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଖୋଲିକରି ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତେଟା କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା। ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଆମେ ଯଦି କୋଣକୁ କୋଣକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗାରଟିଏ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପେନସିଲରେ ଗାର ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ରହିବ କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆମେ ସେମିତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ କୋଣକୁ କୋଣ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଏପଟ କୋଣକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ନା ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ନା ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ସମାନ। ଆମେ ଯଦି କୋଣକୁ କୋଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗାର ଟାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା। ତମର ଅଛି ବହିରେ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କରିବାକୁ, ତୁମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବହିଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆମର ବାହୁ କେତେ ରହିଲା? 2, 4, 6। ତାହେଲେ କେତେଟା ବାହୁ ରହିଲା? ନା 4ଟା ବାହୁ ରହିଲା। 4ଟା ବାହୁ ରହିଛି କି ନା ଦେଖ। ଦେଖ ଆଉଥରେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର 1, 2, 3, 4। ସେମିତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ବାହୁ ରହିଲା? ନା 4ଟି ବାହୁ ରହିଲା। 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 4 ଆଉ 4। ସେମିତି ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 4 ଆଉ 4। କର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 2, 2। ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି କର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବି 2 ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ 2। ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ବାହୁ, ଏ ବାହୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ବି ସମାନ ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ, ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ। ତାହେଲେ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ, ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। এইটা ଯାହା এইଟା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ এইଟା ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ସମାନ, ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଓ ଆୟତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ନା ଏଥିରେ କେବଳ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ, ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୃତି ହେଲା ବୃତ୍ତ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେପ୍ ପାଇବା? ନା ଏହିପରି ଗୋଟେ ସେପ୍ ପାଇବା, ହେଲେ ଆକୃତି ପାଇବା। এইଭଳି ଆକୃତିକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତ। ଆ ଦେହରେ ନା ବାହୁ ଅଛି କି ନା ଶୀର୍ଷ ଅଛି, କିଛି ଅଛି କି? ଆର ଯେଉଁ ଧାର ଅଛି ଏ ଧାରକୁ ଆମେ କହିବା ବଙ୍କା ଧାର ବା ବକ୍ର ଧାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା ହେଲା। ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଦେହରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ ସବୁ ମିଶିକିରି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଟିଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟୋପିଟେ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେବା? ନା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଦେବା?
सब एटा गोटे आयतक्षेत्र, एटा गोटे आयतक्षेत्र, एटा गोटे आयतक्षेत्र, एटा गोटे आयतक्षेत्र, एगुड़ाक गोटे आयतक्षेत्र, ताहले आकु दबा सबुज। ठीक सेमती वृत्त दबा, एटा गोटे वृत्त, आकु दबा कला रंग। ए मुहटा गोटे वृत्त, आकु दबा कला रंग। किंतु मुह भितर वर्ग चित्र अछि दीटा, हलदिया रंग दबा। एठी गोटे त्रिभुज पाटीटा अछि त्रिभुज, आकु नाली रंग दबा। एठी हाथ गुड़ाक अछि दीटा वर्ग चित्र, आउ आंगुठी गुड़ाक वृत्त अछि, आकु कला रंग दबा। ताहले देख वर्तमान এই চিত্রটিକୁ দেখ রঙ দিয়াଯାଇଛି। দেখ ত্রিভুজକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ 1 2, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଟି 3, ଏଠି ବୃତ୍ତ କଳା ରଙ୍ଗ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ନେଳି ରଙ୍ଗ। ଦେଖ 1 2 3 4 5, ଏଠି ଗୋଟେ ନାକ ଅଛି 6, ସେମିତି ବୃତ୍ତ ଏଠି 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଠି 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ଏ ପେଟ ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଆକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଳି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଏତକ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନେକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଆଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବ। ସେମିତି ଦେଖ ଆମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆମେ ଗଣିବା। ଏଟା ଆଦେହରେ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆମେ ଗଣିବା। এই ଚିତ୍ରଟାରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟା। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆହୁରି ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ବାହୁକୁ ନେବା, ଏଇଟା ହେଲା 9 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏ ତିନିଟା ବାହୁକୁ ନେବା, ଏଇଟା ହେଲା 10 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଯଦି ଏ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 12 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି 12ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ, ଦେଖ ଏଠି 1 2 3 4, 4ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ନା 5ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖିବା କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଇଏ 9ଟା ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ 1 2 3 ଏଇଟାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟିକି ନେଇକିରି ଏଇ ଯଦି ତିନିଟା ବାହୁକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନେବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା? ଏଠି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ନା 13ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ତାପରେ 9 ପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 10, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା 11, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା 12, ଆଉ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା 13। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ନା 13ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା। ଦେଖ ଏ 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏଇଭଳି ଆମେ କାଗଜ କାଟିକିରି ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଖାତାରେ ମାରିବା। ହେଲେ ଆକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ଆକୃତିର 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ 2ଟା ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜର ଲଗା ହେଲା ଅଠାରେ। ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟ ସାଇଜ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଲଗା ହେଲା, ଗୋଟେ ଏପଟିଆ ଲଗା ହେଲା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ କଟା ହେଇକିରି ଲଗା ହେଲା ଚାରିପଟେ ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିକିରି, ବୃତ୍ତ କାଟିକିରି, ଚତୁର୍ଭୁଜ କାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚକକୁ ସେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଧାର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତିକା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକର ଚିତ୍ରକୁ ନେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟିରେ ଦେଖିଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଡ଼ିଟିର ଧାର। ତାହେଲେ ଏ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଧାର ନା ବଙ୍କା ଧାର? ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସିଧା ଧାର। ଏ ଗୁଡ଼ିଟିର ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା, ଇଏ ବି ସିଧା, ଇଏ ବି ସିଧା, ଆଉ ଇଏ ବି ସିଧା। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ିର ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକର ଚିତ୍ର,
ए चक्र धार किंतु सीधा नुह ए धार को आम कहवा वक्र धार है बंका धार जेहेतु बंका आपको आम कहवा गोटे चक्र धार है बंका ताले एमती आम केते जिनिस अच्छी जार धार सीधा धार तैयारी आउ केतेटा जिनिस अच्छी जार धार बंकार तैयारी आउ केते जिनिस अच्छी सीधा आउ बंका मिसिकी तैयारी सेमती आम सीधा तार आउ कौन कौन जिनिस हो पार ना जमी देख बही बहीर आमर एगुड़ा सब कौन सीधा धार है सेमती आम कहवा स्केल स्केल धार गुड़िक सीधा है यहाँ गोटे सेट स्क्वायर आर धार गुड़िक सीधा आम जेकोसी गोटे बक्स नवा तार धार गुड़िक सीधा ठीक सेमती इटा आर धार गुड़िक सीधा किंतु बंका धार आम क्या नवा ना बंका है गोटे चूड़ी नवा आर धार है बंका आम जो टिकिली झील पिला पिंधुं तार धार है बंका जो लुडु खेलुं तार दाना से बंका सेम देख ये गोटे कोलपटे आर धार है बंका सेमती यहाँ गोटे ठिपीर खोल यार धार बंका एम किसी बंका धार अच्छी देख यहाँ गोटे पेन ये जो पेपर वेट आर धार गुड़िक किंतु सीधा है यहाँ भी गोटे पेपर वेट आर धार गुड़िक सीधा है सेमती केते जिनस अच्छी जार धार सीधा भी अच्छी आउ बंका भी अच्छी जमती आमर बहुत गुड़िए खेलना बाकी जेकोसी जिनस गोटे बैट हो कि अनेक जिनस अच्छी जो मिसिकी सीधा धार अच्छी बंका धार भी अच्छी है अच्छा आउ गोटे अच्छी आम तुम अच्छी गोटे 5टा गार पकईकरी आम गोटे आकृति तैयारी करवा कागज खातार मारिबा देख यहाँ गोटे 5टा धार विशिष्ट आकृति आपको आम प्रथम केमती तैयारी करवा ना गोटे पेपर रे 5टा गार को आम सीधा जोड़वा सीधा माने यही जोड़वा गार पकेवा चित्र करवा जमी फांक नथिबो आबद्ध हो नथिबो देख मनकर यहाँ कागज 5टा धार है 1 2 3 4 5 लगिला सीधा सीधा होता दरकार है ताले आपको आम कहवा यहाँ 5टी गार है आपको जब आम काटिदेवा ताले 5 धार विशिष्ट आकृति है सेमती भाव में मुझे यहाँ है आर 5टी धार अच्छी देख 1 2 3 4 5 आपको आम कहवा पंचभुज कौन कहवा पंचभुज है तापरे आ गोटे सारणी अच्छी ताकू पूरण करवा है आम आ भर जानीदे वर्गचित्र विषय त्रिभुज विषय वृत्त विषय आउ आयत चित्र विषय बर्तमान देख आम चित्र को चिन्हवा आउ तार बाहु संख्या आउ शीर्ष संख्या कहवा देख यहाँ है गोटे वर्गचित्र देख 4टी जाक बाहु सामान देखा जाऊँगी तेणु यहाँ वर्गचित्र आर बाहु संख्या है 1 2 3 4 4टी शीर्ष संख्या 1 2 3 4 सेम देख यहाँ है त्रिभुज आर बाहु संख्या है 1 2 3 3टी आ शीर्ष संख्या है 1 2 3 सेमती देख यहाँ है वृत्त आपको आम कहवा वृत्त ताले आर बाहु नहीं कि शीर्ष नहीं ताले बाहु है 0 शीर्ष 0 यहाँ है गोटे आयत चित्र है आपको आर बाहु संख्या है 1 2 3 4 4टी आ शीर्ष संख्या 4टी है तापर देछि तुमर एटा सेट स्क्वायर आमर ज्यामिति बाक्स रे थाए ये 2 प्रकार देख ये सेट स्क्वायर एटा आर आकृति केमती का ना त्रिभुज आकृति आपको आम के खाता रे पकईकी गार टाणवा ताले आमर एमती त्रिभुज आकृति देख आपको थोईकी एमती गार टाणवा ताले आमको एही आकृति पाइबा ताले एगुड़ा सब गोटे गोटे त्रिभुज है ताले आम आज जानिले त्रिभुज चतुर्भुज भितर आयत चित्र आउ वर्गचित्र आउ वृत्त संबंध में आयत चित्रर प्रथम त्रिभुज त्रिभुजर 3टी बाहुर आबद्ध क्षेत्र को आम त्रिभुज कहवा तार 3टी बाहु 3टी शीर्ष बिंदु आउ 3टी कोण थाए त्रिभुज विभिन्न प्रकार अच्छी आम ऊपर क्लास रे पढ़ा बाकी रहा आयत चित्रर 4टी बाहु 4टी शीर्ष बिंदु 4टी कोण अच्छी प्रत्येक कोण समान आम ऊपर क्लास रे पढ़ा किंतु यार विपरीत बाहु गुड़िक समान वर्गचित्र सेमती
चारोटी जाक बाहु समान, चारोटी प्रत्येक बाहु समानार आउ चारोटी कोण भी समान आउ चारोटी शीर्षबिंदु मध्य अच्छी। आ वृत्त जार बाहु नहीं कि शीर्षबिंदु नहीं है। बर्तमान आम जो आकृति की नहीं आम कि कागज तैयारी करवा शिखेवा कही। बर्तमान देख आम गोटे डंगा तैयारी शिखा है। प्रथम ने गोटे कागज यहाँ कौ आकृति आम आगे केते प्रकार आकृति देखा। यहाँ कौ आकृति ना यहाँ आयत चित्र। आपको आम एमती भांगीदे। बर्तमान यहाँ कौ आकृति है से आयत चित्र। बर्तमान आर मझी को आम यहपरी भांगीदे है। ताहले भांगीदेले भांगीदेला एठी गोटे मोड़वा ये जो मोड़े जी से कौ चित्र ना आयत चित्र। एपट भी सेमती मोड़ीदे दीपट को मोड़ीदे है। मोड़ी सारा देख आम तो एमती करदे यहाँ हो त्रिभुज आकृति आसीगला है। तापर पुणी यहाँ जो है पुणी देख आपको आम खोलिकी एपटिया पुणी भांगीदे है। भांगीदेले बर्तमान यहाँ कौ आकृति है यहाँ है वर्ग क्षेत्र वर्ग चित्र। आर चारिपट सामान हो गला चारिपट जाक बाहु सामान हो गला पुणी यहाँ होगा वर्ग चित्र। पुणी या भांगीदे दीपट को है। बर्तमान कौ आकृति है त्रिभुज। बर्तमान पुणी या भांगीदे। बर्तमान देख कौ आकृति है यहाँ है पुणी वर्ग चित्र आसीगला है। बर्तमान आपको आम खोलीदे यहाँ होगा डंगा। देख यहाँ है डंगा। सेमती आम बहुत जिनस कागज तैयारी करिपरिबा। तुमे माने निजे भी तैयारी करूछ बहुत। देख यहाँ गोटे तैयारी होइछि चढ़ई। सेमती यहाँ है रॉकेट। रॉकेट मध्य तुम समस्त जानिच रॉकेट तैयारी करबा एवं ताकू उड़ेइच। एमती कागज रे विभिन्न आकृति तैयारी करिवो आउ तैयारी करिकरी ताकू विभिन्न आकृति तैयारी करिवो। आउ आयत चित्र वर्ग चित्र खातार विभिन्न प्रकार आयत चित्र और वर्ग चित्र को कलेक्शन करिवो। केमती कलेक्शन करवा ना आम दिआसिली खोल गोटे आनिकी ताते गार टाणीबा ताले सेटा गोटे आयत चित्र हम। सेमती वर्ग चित्र कौटू अच्छी चित्रर आकृति जिनस कौन अच्छी ताको आनिकी एमती गार टाणीकी ताको रंग दबा एवं आयत चित्र वर्ग चित्र और वृत्त विषय भल भाव जाना है। तुमको जदि ये वीडियो भल लगी ताले मु तुमको पुणी आउ अन्य विषयर अन्य सब्जेक्ट सब धीरे धीरे बढ़ेबी। धन्यवाद।